जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही वीडियो रे आपण माने देखिबे तृतीय श्रेणी शिक्षण सोपान रजिस्टर मौलिक साक्षरता संख्या ज्ञान 2025-26 पई जहाँकि अक्टोबर मास पई आमे देखिबा। तो चलंतु विलंब न करी आरंभ करिबा। एठी आपण माने देखिबे हमर प्रति जो पिलामाने नियमित विद्यालय को आसुछंती किंतु शिक्षण दक्षता हासिल करि पारि नाहंती सेमानको आमे रेड ट्रायंगल चिन्ह रे चिन्हित करिबा। जो माने दीर्घ दिन धरी विद्यालय रे अनुपस्थित रहउछंती अर्थात 50% रु कम दिन विद्यालय आसुछंती सेमानको आमे ए चिन्ह रे चिन्हित करिबा। सेहि परि जो माने शिक्षकों सहायता नहीं शैक्षिक दक्षता हासिल करिपारुछंती तांको आमे प्लस चिन्ह रे चिन्हित करिबा एवं जो माने श्रेणीभित्तिक दक्षता रे पारंगम हासिल करिछंती सेमानको आमे स्टार चिन्ह रे चिन्हित करिबा। आपण माने देखुछंती अक्टोबर मासर भाषा फर्दटी देखंतु एठी हमर भाषार चारिखंडीय रूपरेख जहाँकि रहिछि मौखिक भाषार विकास डिकोडिंग पठन एवं लिखन एवं उक्त आधारित उपदक्षता गुड़िक एवं दक्षता गुड़िक पार्श्व देइछि। एठी देखंतु मोर ऊपर रहिछि 1 2 3 4 रोल नंबर शिक्षार्थी माने आमर प्रथम उपदक्षताटी रे 3 जण मोर स्टार प्रतिकरे एवं जणे प्लस प्रतिकरे अछंती। एही परि भाबरे आपण माने कोन करिवे निजर दक्षता उपदक्षता गुड़िक पिला माने किपरि हासिल करिसंती सेही आधार रे पिला मानकु प्रथमे विभिन्न प्रतीक रे चिन्हित करि नेबे। तापरे एठी प्रतीक केतुटी प्रतीक केउ उपदक्षता रे रहिछि एहाकु आमे संकलन रे एही पार्श्व रे लिखि नेबा। प्रथम उपदक्षता रे मोर 3 जण शिक्षार्थी स्टार रे जणे प्लस रे एवं जणे रेड केही भी रेड ट्रायंगल रे नाहंती। सेही परि द्वितीय उपदक्षता रे 3 जण शिक्षार्थी स्टार रे जणे प्लस रे एवं केही भी रेड ट्रायंगल रे नाहंती। एही परि भाबरे आपण माने एपड पार्श्व को देखि बाम पार्श्व को देखि डाहाण पार्श्व रे संकलन रे याकु आमे संख्या आकार रे लिखि नेबे। लिखि नेला परे शेष रे कोन करिवे ना रेड ट्रायंगल टोटल केतोटी हैला तापरे हमर प्लस प्रतीक केतोटी हैला एवं स्टार प्रतीक केतोटी हैला लिखि नेबे। जहा फल रे कि आपण मानको पिला संख्या निर्णय करिबा को सहज हेबो एवं जो माने एमसीएम अटेंड करूछंती सेठी जो गूगल फॉर्म आसुची सी पचारुची भाषा रे आपण मानकर केते जण शिक्षार्थी स्टार रे केते जण प्लस रे केते जण रेड ट्रायंगल रे रहिले। आपण माने एही परि भाबरे पिला संख्या निर्णय करि नेइथिले एमसीएम रो गूगल फॉर्म पूरण करने समय कौन असुविधा हेबो नाही। तो आमे देखिबा एबे पिला संख्या किपरि निर्णय करिबा। देखंतु मु एही परि भाबरे लेखि नेइछि मोर भाषा रे दक्षता उपदक्षता 13टी अछि। एहा समस्तंग पई समान पिला संख्या रहिछि 4। आपण मानकर पिला जदि 5 6 7 जते भी थांती मोट प्रतीक आनिबे 13 इंटू पिला संख्या रे मल्टीप्लाई करिकि मोर 13 इंटू 4 तेणु 13 52 हेला। तापरे स्टार प्रतीक पई स्टार प्रतीक अछि 35 टी प्लस प्रतीक 13 टी एवं रेड ट्रायंगल प्रतीक 4 टी जहाँकि मु तळे देखि जहाँकि मु आपण मानको पूर्वरु देखै नेछि। वर्तमान स्टार प्रतीक रो परसेंटेज हैला ना 35 टी स्टार प्रतीक अच्छी टोटाल प्रतीक 52 टी तेणु 35 बाय 52 इंटू 100 कले 66.30 शतकड़ा आसिला। वर्तमान आमे पिला संख्या किपरि निर्णय करिबा ना स्टार प्रतीकर पिला संख्या हैला मोट पिला संख्या रो माने मोट पिला संख्या 4 रो 67.30 बाय 100 करदेले आमर आसिला 2.69 आसुची माने 50 रु अधिक आसिला आपण माने तार नेक्स्ट नंबर नै जिवे माने 2 रो नेक्स्ट नंबर 3 तेनु 3 जण पिला हे गले आपणकर स्टार प्रतीक रे जेहेतु टोटाल पिला मोर 4 जण अछंती सेतु जदि 3 जण हमर प्लस प्रतीक रे पळेले स्टार प्रतीक रे पळेले तो आउ जणे पिला मोर रही गले प्लस प्रतीक रे। देखंतु प्लस प्रतीक जेहेतु 13 दी मु तांको प्लस प्रतीक रे नै गली मोर रेड ट्रायंगल प्रतीक 4टी अछि मु रेड ट्रायंगल प्रतीक पिला पई मध्य किछि हमर आगामी कार्य योजना नेबी। समीक्षा रे लिखि नेबी भाषा ज्ञान रो मौखिक भाषा विकास डिकोडिंग पठन लिखन रे 3 जण शिक्षार्थी स्टार प्रतीक रे जणे शिक्षार्थी प्लस प्रतीक रे अछंती। जेउ जो हमर 4टी प्रतीक रहि जाइथिला एठी देखंतु एठी 4टी प्रतीक रहिछि रेड ट्रायंगल रो तेनु तांको विषय रे मध्य हमें टिके लिखि नेबा। जणे शिक्षार्थी पाठ को मानक भाषा रे कहिबा शब्द भंडार रो अभिवृद्धि धारा प्रवाह पठन और सृजनात्मक लिखन रे रेड ट्रायंगल प्रतीक रे अछंती। तो वर्तमान आमे देखिबा ए सब पिलांक पई आमे कोन आगामी कार्य योजना नेबा।
ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛି ଆମର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ। ଏଠି ଆମର ଦକ୍ଷତା ଉପଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ଶବ୍ଦ ଖେଳ, ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ନୂତନ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, ଏହିପରି ଭାବରେ 4 ଖଣ୍ଡୀୟ ରୂପରେଖ ଆଧାରିତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ମାସ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜଟିଳ ଚିନ୍ତନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି, ସହପାଠୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ କହିବି। ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଶବ୍ଦ ଖେଳ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରହେଳିକା, ଗପ, ଚିତ୍ରକୁ ବୁଝି ସାରାଂଶ କହିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ କରି ଫ୍ଲାସ୍କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ଶବ୍ଦ ପଠନ, ପାଠ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଆଲୋଚନା, ଶବ୍ଦ ଚୟନ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଲିଖନ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବି। ତାପରେ ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ପ୍ରତୀକର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗପ, କବିତାର ସାରାଂଶକୁ ମାନକ ଭାଷାରେ କହିବା, ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦର ଅଭ୍ୟାସ, ଧାରା ପ୍ରବାହ ପଠନ କୌଶଳର ବିକାଶ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଲିଖନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବି। ତାପରେ ତଳେ ଆମର ତାରିଖ ପକାଇ ନେବେ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନେବେ, ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିନେବେ। ତାପରେ ପୁଣି ଏହିପଟ ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, CRCCଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଣିତ ଦେଖିବା। ଏଠି ରହିଛି ଆମର ଦକ୍ଷତା ଉପଦକ୍ଷତା ପରିଚୟ, ସଂଖ୍ୟା ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର 3ଟି ଉପଦକ୍ଷତା ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେହି 3ଟି ଉପଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରତୀକ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରିଛି, କାରଣ ଏହି 3ଟି ଉପଦକ୍ଷତା ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପାଇଁ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ବା ଉପଦକ୍ଷତା। ଆମର କ୍ଲଷ୍ଟରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ଚିହ୍ନିତ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ସମସ୍ତ ଉପଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ପିଲାମାନେ କିପରି ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଆଧାରରେ ଷ୍ଟାର, ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ପ୍ରତୀକରେ ଚିହ୍ନିତ କରିନେବା ପରେ ଏପଟେ ସଂକଳନରେ ଲେଖିନେବେ। ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଂକଳନରେ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖି ନେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ ପ୍ରତୀକ ମୋର 1, ପ୍ଲସ୍ 1 ଏବଂ ଆମର ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକ 10ଟି ଆସିଛି। ଏହି ଆଧାରରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନେବି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଷାର କରି ଦେଖେଇଛି। ଆପଣ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗଣିତରେ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିନେବା। ସଂଖ୍ୟା ସାଂଖ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଧାରିତ ଉପଦକ୍ଷତାରେ ମୋର 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉଭୟ ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ପ୍ରତୀକରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିବା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା, ଭାଜ୍ୟ ଭାଜକ ଭାଗଫଳ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗଣିତ କଳିକା ଆନ୍ଦୋଳନର ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକାର ପୃଷ୍ଠା 32ରୁ 36 ନେବେ। ଗୁଣନ ଭାଗକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧ ଦର୍ଶାଇ ପାରୁଛି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପରିସ୍ଥିତି ଫର୍ଦ୍ଦ ଦେଇ ସମାଧାନ କହିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା CRA ମେଥଡ଼ର ସହାୟତା ନେବେ। ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉପଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ ଜଟିଳ ଓ ଚିନ୍ତନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି, ସହପାଠୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ପ୍ଲସ୍ ଓ ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ପ୍ରତୀକରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଭାଜ୍ୟ ଭାଜକ ଭାଗଫଳ ଚିହ୍ନଟ ଆଧାରିତ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି। ଗୁଣନ ଓ ଭାଗକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦର୍ଶାଇବାକୁ କହିବି। ପରିସ୍ଥିତି ଫର୍ଦ୍ଦ ଦେଇ CRA ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ପୁଣି ଏଠି ତାରିଖ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା, ପୁଣି ଏପଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, CRCCଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଗତି ଆମ ପଦକ୍ଷେପ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପାଇଁ ରହିଛି ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ନିମନ୍ତେ ଶବ୍ଦ ଖେଳ, ସାରାଂଶ କଥନ, ବାକ୍ୟ ଲିଖନ, ସ୍ୱାଧୀନ ଲିଖନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ CRA ପଦ୍ଧତିରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହିବି। ଏହା ଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭାଷା ଜ୍ଞାନକୁ କିପରି ପୂରଣ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ନୂଆରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।